बात करूंगी मैं भारत की। भारत और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। पॉलिटिकली भी एडवांटेज होगा, स्ट्रेटेजिकली भी एडवांटेज होगा, डोमेस्टिकली एडवांटेज होगा कि इंडिया घुस के मारता है। ठीक है ना जी, इंडिया घुस के मारता है। देखें इंडिया का असर रसूख देखें, इंडियंस को इस चीज का भी पता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कोई नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान पाकिस्तान के इतने खिलाफ क्यों हैं, मगर वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं। इंडिया जो है वो तालिबान से जो कतर में मुलाकात कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी एक थॉट है कि भाई कैसे, और ये बेसिकली मोदी साहब की भी क्या थॉट है, ये बेसिकली वो जो पीछे है ना, द वन एंड ओनली वन ब्रेन एनएस दोवल, वो है। बिकॉज एनएस दोवल पाकिस्तान को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी नज़रों में, हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफगानिस्तान हमारी नहीं सुनता। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूं, वो दुनिया के और मुल्कों के करीब हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे करीब नहीं होंगे या हमें वो नहीं लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, सो हमारी जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी अफगानिस्तान में, उसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन समहाउ अब इंडियंस चाहते हैं कि वो करीब हों, और वो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीछे हट गया, अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यही बात इंडियंस कहते थे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो इंडिया को सूट करती हैं। फिर देन तालिबान की जो एक इकोनॉमिक ओरिएंटेशन बदल गई है, मैं आपको बात बताऊं। अब तालिबान जो है वो समझते हैं कि इकोनॉमिकली हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो कह रही है कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज हार्ट ऑफ अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कैसे वो स्मार्ट है यार, मतलब ये चीज हमें 75 साल समझ नहीं लगी, हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में 75 साल बाद आ रहे हैं। अफगान तालिबान आज समझ रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स की बात करो। देखिए इंडिया का असर रसूख देखें, इंडिया ने S-400 रशिया से लिया, अमेरिका ने वेवर दे दी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेवर इशू किया कि जो चाबहार जो है ये यूएस की सैंक्शन से बाहर है। मकसद क्या है जी? अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन असल मकसद अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन नहीं था, असल मकसद इंडिया को स्पेस देना था। तालिबान नाराज कर दिए, हालांकि आपने उस पहली गवर्नमेंट भी तालिबान की आपने रिकग्नाइज की थी और ये गवर्नमेंट भी आपने अब रिकग्नाइज की है, मगर वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को एक स्टेप पीछे करेंगे, चाइना को एक स्टेप पीछे करेंगे। सो इंडिया बेसिकली टाइम एंड अगेन अमेरिका को और बाकी ममालिक को, वेस्टर्न ममालिक को, चाइना को डरा के और अपनी प्रेजेंस को बना के और ये कह के कि हम जी पार्टनर हैं दुनिया के, तो हमें ये चीजें करने की जरूरत है। इंडिया को बहुत एडवांटेज है क्योंकि इंडिया की बायपार्टिजन एक्सेस है अफगान अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट रिपब्लिकन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हर कोई इंडिया को एक्स्ट्रा माइल जाके एक स्टेप आगे जाके फेवर देना चाहता है, ठीक है। सो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो बनाया था, इसमें वो अफगानिस्तान और ये सारा वो कर रहे हैं। इंडियंस चाहते हैं कि अफगानिस्तान को भी इंगेज किया जाए। जो चीज इंडियंस कर सकते हैं वहां पे वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। इंडिया बड़े खित्ते में ऑपरेट करता है, इंडिया एशिया में ऑपरेट करता है, मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करता है, अफ्रीका में, एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में ऑपरेट करता है। हम सिर्फ वो एक इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि जो पिछले कुछ महीनों से तालिबान से जो फ्रीक्वेंसी है, कोरेस्पोंडेंस है, वो बढ़ गई है, ठीक है जी। तालिबान नाराज कर दिए, हालांकि आपने उस पहली गवर्नमेंट भी तालिबान की आपने रिकग्नाइज की थी और ये गवर्नमेंट भी आपने अब रिकग्नाइज की है, मगर वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। यहाँ तक तो बात ठीक है, चले। अफगान पॉपुलेशन भी ये समझती थी कि रूसियों ने ज़्यादती की है, मदाखलत की है, मगर उसके बाद आपने क्या किया? तो उनके अंदर आपके ख़िलाफ़ तो नफरत पैदा हो गई कि आपने फेवरेटिज़म शो की। फिर आपने पख्तूनों के अंदर फेवरेटिज़म शो की। ये नहीं कि सिर्फ आपने पख्तूनों वर्सेस नॉन पख्तून, आपने पख्तूनों के अंदर भी अपने ग्रुप्स
ان کو سپورٹ کیا اور دوسروں کو نہیں کیا. تو جن کو نہیں کیا وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے. اور پھر جن کو آپ نے سپورٹ کیا ایک سٹیج ایسی آئی کہ آپ نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا کرنے کی کوشش کی جب امریکہ نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا. اور پھر وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے ان کو ڈھیل دیا. اس کے بعد جب وقت آیا ان کا آگے بڑھنے کا تو آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا تو آہستہ آہستہ افغان پاپولیشن آپ کے خلاف ہوتی گئی. اور پھر یہ ہوا کہ جب امریکہ نے وہاں بمباری کی 2000 میں 99 میں، پہلے تو ملا عمر کی گورنمنٹ آپ نے وہاں انسٹال کر دی. وہ بھی ایک بالکل ایک مخصوص فیکشن تھا جس کے ذریعے یہ ہوا. مگر اس کے بعد جب امریکہ نے وہاں مداخلت کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے تو ملا عمر کو سپورٹ کیا. آپ نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کو اپنے پاس رکھے مت دیں. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ امریکہ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو گیا. مگر اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ملا عمر آپ کے حق میں ہو گیا، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر بمباری کر دی اور طالبان وہاں سے بھاگے اور آپ نے ان کو پناہ دے دی پاکستان. 20 سال آپ نے ان کو پناہ دی یہاں. اور اس 20 سال کے اندر آپ نے امریکہ کو بھی ناراض کیا. اور جو افغانستان کے اندر حکومت بنی تھی افغانوں کی وہ بھی آپ سے ناراض ہو گئی کیونکہ اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. تو آپ نے پھر افغانستان کے اندر جو ایک بنی تھی حکومت جس میں اندر تاجک بھی تھے، پشتون بھی تھے، لبرل لوگ تھے، ان کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا شہروں والے لوگوں کو، اور وہ بھی آپ سے پھر نفرت کرنے لگے. اور یہاں سے بیٹھ کے آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا، اسلامک ایک جہاز بنایا جنہوں نے وہاں جا کے تباہی شروع کر دی. اور تو اس لیے جن لوگوں جو آپ کے پہلے خلاف تھے ان کو بعد میں سپورٹ کیا وہ آپ کے حق میں نہیں ہوئے، اور جو لوگ وہاں حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کو ان کے خلاف کر دیا، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. تو آپ نے جس قسم کی فارن پالیسی کی ہے اس کے ساتھ 1 2 3 ایک کر کے وہاں کے جو ایتھنک گروپس ہیں ان سب کو ایلینیٹ اور آئسولیٹ کر دیا. جب افغانستان کے اندر سے امریکہ نے وڈرال کیا اور اس کے بعد پاکستان کے اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ عمران خان تھے، اور ان کا ایسا کہنا تھا کہ افغانستان نے اپنی غلامی کی جو جنجیریں تھیں ان کو توڑ دیا ہے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب افغانستان ان کا 5th پروونس بن جائے گا اور وہ افغان طالبان کو اپنے ٹرمز پر ڈکٹیٹ کر سکیں گے. لیکن ہوا اس کے الٹ. اب افغانستان بھارت سرکار کے زیادہ قریب ہے اور بھارت سرکار سے ہر طرح کی اسسٹنٹ لے رہا ہے، ہیومینیٹیرین سے لے کر فائنینشیل اسسٹنٹ، اور اسی لیے وہ بھارت کے ساتھ بہت ہی زیادہ کولیبریٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی ایک نہیں سن رہا ہے، جس پر پاکستان کے جو وشیشج ہیں اور جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کافی بوکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال کی یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کا یہ ہسٹوریکلی کریکٹر بھی رہا ہے کہ انہیں اپنی کمیاں نظر نہیں آتی، جبکہ وہ دوسروں کے اوپر ڈالنے پر زیادہ وشواس رکھتے ہیں اور ہر چیز کو سازش کا ہی نام دیتے ہیں.